রবিশঙ্কর প্রসাদের নেতৃত্বে ইউরোপের 6টি দেশে আমরা বিভিন্ন সাংসদদের সঙ্গে, থিঙ্ক ট্যাঙ্কদের সঙ্গে, সেখানকার সাংবাদিকদের সঙ্গে এবং বহু রাষ্ট্রনায়কের সঙ্গে আমাদের মিটিং হয়েছে এবং প্রত্যেকেই এই সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের যে লড়াই তাকে সমর্থন জানিয়েছে। এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়টা এবং যেটা দেখে আমরা অভিভূত হয়েছি যে ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের মধ্যে যারা ওখানে প্রবাসী ভারতীয় আছেন তাদের কি ব্যাপক উন্মাদনা যে দীর্ঘদিন পরে তারা এমন একটা সরকারকে দেখতে পেয়েছে যে সরকার প্রত্যাঘাত করতে চায়। তাদের দাবি একটাই যে পাক অধিকৃত কাশ্মীর কবে ভারতের মধ্যে আসবে। আমরা একটাই বার্তা দিয়েছি যে সারা বিশ্ববাসীর কাছে এটা জানানোর প্রয়োজন আছে যে পাকিস্তান কোনোদিন কোনো রাষ্ট্র ছিল না, পাকিস্তান কোনোদিনই কোনো জাতি ছিল না, পাকিস্তানে কোনো গণতন্ত্র নেই, পাকিস্তানে সম্পূর্ণভাবে মিলিটারি শাসন চলছে। তাদের সীমাহীন দুর্নীতি আর তাদের চরম দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দেবার দায়িত্বও কিন্তু বিশ্ববাসীর একটা থেকে যায়। এবং যে ফান্ড তারা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে পাচ্ছে সেটা কিভাবে তারা খরচা করছে সেটাও তার উপরও একটা নজরদারির প্রয়োজন আছে। এবং আমাদের এই বক্তব্যকে প্রত্যেকে সমর্থন করেছে। যেভাবে পাকিস্তানের সেনাপ্রধানরা একজন সন্ত্রাসবাদীর কফিনের সামনে দাঁড়িয়ে একটা স্যালুট দিয়েছে, আমরা সেই সমস্ত ছবি তাদের দিয়েছি, তাদের কাছে আমরা গোটা পায়ে তুলে দিয়েছি যে এরপরে আপনারা চিন্তা করুন কেন পাকিস্তানকে সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র ঘোষণা করা হবে না, কেন পাকিস্তানকে কূটনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে। हमारा मांग यही रहा है कि पाकिस्तान शुड बी डिक्लेयर्ड एज अ टेररिस्ट स्टेट एंड पाकिस्तान शुड बी आइसोलेटेड डिप्लोमेटिक, यही हमारा मांग है। और भारत आज तक कोई कन्वेंशनल वर्क शुरू नहीं किया। पाकिस्तान हमारे साथ 4 जंग लड़ा है, 4 जंग में ही वो हार चुके हैं। तो उसी लेकर हमारा बातचीत हुआ। पूरा यूरोपियन यूनियन का भारत के साथ आने वाले दिन में उसको बिजनेस रिलेशन ठीक तरह से बने, हमारा स्टूडेंट्स भी चाह रहे हैं उसको ठीक तरीके से बना मिले उस जगह पर, और कंट्री टू कंट्री हमारा जो एजुकेशन रिलेशनशिप है उसको स्ट्रेंथन करें। इस सब विषय में भी बातचीत हुआ, लेकिन ज़्यादातर हमारा विषय ये था कि इस सिचुएशन में हम लोग ऑपरेशन सिंदूर करें। क्या बड़ा इशू ये है कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से एक मोटा खासा फंड मिलता है, तो ये हम लोग सभी जगह बोलकर आए हैं कि आप लोग जो फंड इसका मुहैया करा रहे हैं चाहे जो भी दें वो किस तरीके से उसका इस्तेमाल हो रहा है उसका ऊपर हम लोग में नज़रदारी होना चाहिए। देयर शुड बी स्ट्रॉन्ग विजिल वेयर द मनी इज बीइंग स्पेंट। पाकिस्तान जितना रुपया ले रहे हैं घोषित है उसको 18% उसका खर्चा उसका डिफेंस पर करते हैं। विदेशों से भीख का कटोरी लेकर घूम घूम कर पैसा लेना और बाद में मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऊपर, मिलिट्री एनहांसमेंट के ऊपर उसको खर्चा करना, ये हमारा मूल विषय था। हम लोग इसको एक्सपोज करके आए हैं। বাংলা খবর, আপনার রাজনীতি, আপনার আওয়াজ।